Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Abdul Wahab Dasuki Adnan dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, para sesepuh, para hujaj, wabil khusus yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Unjungan Ketua MUI Pak Kiai Haji Ahmad Khairi, Pak Kiai Safrudin, para ustadz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, ibu bapak yang saya muliakan, tidak lupa yang saya muliakan Bapak Kuwu Desa Kapringan, hadirin wal hadirat jamaah yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah. Pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillah atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga malam ini atas izin Allah saya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Kapringan. Dan mudah-mudahan, geger apa sih Bu? Oh ya. Saya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Desa Kapringan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini
menjadi penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umatnya yang taat. Amin. Umatnya yang patuh. Amin. Umatnya yang cinta terhadap ajaran dan agamanya. Amin. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal. Saya dari Jakarta nih Bu. Saya orang Jakarta. Tapi ibu saya asli orang Indramayu. Orang Pekandangan. Baru beli Pekandangan. Jare zaman bengen mah wong Pekandangan kula kasing cewok. Bengen. Ya Pekandangan. Ayah saya dari Cirebon. Dan saya lahir di Cirebon. Saya dari kecil kelas 2 SD sudah masuk di pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Tahun 91 saya pindah ke Lirboyo sampai dengan 94 sampai dengan 98 saya pindah ke Sunan Pandanaran Jogja, Kiai Haji Mufid Mas'ud. Terakhir saya melanjutkan ke perguruan tinggi PT IKI Jakarta, tekang sekian masih mondok ning genai wong tua. Ayah saya punya pesantren di Jakarta namanya Al-Wasilah di wilayah Kembangan. Jadi bokat sampean mampir ning Jakarta ning Kembangan golatana pesantren Al-Wasilah kudak wong dermayu. Punya 1 hektar 10.000 meter tanah di Jakarta. Bengen regane 10.000 semeter sekian 50 juta. Lamun ngedol ning kana 1 meter oli pirang-pirang bau ning kene. Jadi kula ngomongnya Jawaan ta Indonesiaan. Insya Allah ngomong Jawa kula masih ngelotok. Ibu bapak para kiai, malam ini kita berkumpul dalam rangka penutupan unjungan. Betul ya? Unjungku jare wong kapringan. Jare bahasa Arabnya ziarah. Betul? Zur syarifan lil karom. Baka pengen dadi wong mulia kudu sering-sering ziarah kubur. Dan berziarah itu bukan hanya ketika kita datang kepada wong sing wis mati. Kita datang maring wong urip juga itu disebut dengan ziarah. Zaro, datang. Unjungan sebagai bentuk kesolehan kita sebagai seorang anak. Ngunjung, ziarah, kumpul ning kuburan pada maca donga, ya Bu ya. Tahlil, kirimkan doa untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia sebagai bentuk kesolehan kita sebagai seorang anak. Karena tanpa perjuangan wong-wong bengen kita tidak mungkin bisa hidup semulia ini. Betul? Sing berjuang wong tua kula kabeh bengen. Ayah kula namine Kiai Dasuki Adnan, dulu juga berjuang di Indramayu. Bapak kula cerita Wahab, Dermayu iku zaman bengen kiai-kiaine hebat-hebat. Kiaine sakti-sakti. Kenapa? Kiai-kiai ning Dermayu iku ahli tirakat, ahli riyadhah, baka awan puasa, baka bengi melek. Bu, sampean baka bengi lok melek beli. Tangi beli baka bengi. Ngapain? Nguyuh. Lakama ning ibu-ibu baka bengi tangi, baka beli nguyuh ngerayangi dompet laki nih. Uruan temen tadi ya urung rabine kita mekonon. Tanpa perjuangan orang tua kita tidak mungkin jadi wong mulia. Betul? Sampean bisa kumpul ning kene duduk selamat berkat perjuangan wong kula tua bengen wong tua kula.
Dulu di tanah Jawa ini belum ada orang Islam. Kotak buka, insya Allah kularap ceramah yang kena tekan jam loro. Kuat beli tekan jam loro. Wong edan. Udah mas, kalau sudah bagus jangan dirubah-rubah ini. Kalau sudah bagus jangan dirubah. Ini besar lagi nih. Mic yang lainnya tolong ditutup. Kulaku bagian wong dermayu gak ceramah wis tekang TV One, Trans 7, SCTV, MNC TV, iNews TV, El Sinta TV, RTV, kabeh TV tak lalap kabeh. Ya laris dermayu. Tanpa perjuangan orang tua kita dulu, kita tidak mungkin jadi wong mul. Maka insya Allah yang kumpul malam ini ngadakna pengajian dalam rangka penutupan unjungan sebagai bentuk kesolehan kita. Kita berbakti kepada orang tua kita. Kita berbakti kepada pejuang-pejuang kita. Ustadz, apakah orang yang di dalam kuburan itu mereka masih melihat apa yang kita lakukan? Iya. Wong baka mati, sing mati iku cuma jasad dunianya saja, roh beli mati. Insya Allah tak buka ya bu ya. Tak buka. Roh tidak meninggal dunia, kata Allah, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Roh tidak meninggal dunia. Ketika manusia mati maka yang meninggal hanya jasad dunianya saja, rohnya tetap hidup. Diberikan jasad yang baru oleh Allah, jasad yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Kapan baik wong tua bisa teka niliki anak putune. Bu, insya Allah wong tua sing wis ninggal bengikin pada ndeleng anak putune pada mengaji. Amin. Maka bekas dodoknya sampean ki, bokonge ibu-ibu ki diangkat ning Gusti Allah, dihitung ganjaran kabeh. Amin. Bokonge sampean ku dihitung ganjaran kabeh. Amin. Tambah gede bokongnya, tambah gede ganjarannya. Barang bokongnya lah kasih cilik. Ya wis ganjaran mulu. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah Muhammad juga berziarah kubur? Ya. Rasulullah Muhammad berziarah kubur, ke kuburan orang tuanya. Saya datang ke wilayah Palestina, Urubli Palestina. Kerangkeng ngalor. Di Palestina saya berziarah ke kubur-kubur para nabi. Ning Palestina ada kuburan Nabi Sulaiman. Di Palestina ada kuburan Nabi Dawud. Di Palestina ada kuburan Nabi Yusuf. Di Palestina ada kuburan Nabi Ishak. Di Palestina ada kuburan Nabi Yakub. Di Palestina ada kubur Nabi Ibrahim. Di Palestina ada kubur Siti Maryam. Di Palestina ada kubur keluarga Imran. Kubur-kubur para nabi iku kumpul kabeh ning Palestina, satu komplek namanya Masjid Al-Aqsa. Maka mengapa Rasulullah Muhammad ketika Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Satu, karena Allah perintah ning Kanjeng Nabi kongkon teka berziarah kubur ning bapa tuane Kanjeng Nabi Muhammad sing arane Nabi Ibrahim alaihis. Apakah betul Rasulullah Muhammad datang? Ya, tak ceritakan ya bu ya. Saya berangkat dari Jakarta, Dubai. Dubai saya ke Mesir. Di Mesir saya berziarah ke kuburan Nabi Daniel. Bu, jumlah Nabi kuana pira jumlah Nabi? Pira? Selawe. 25. Cempleng be 25. Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi. Lawe be beli apal ya bu ya. 124.000 nabi, rasulnya 313. Ada Nabi Daniel,
ada Nabi Hizkiel, ada Nabi Yarmia, ada Nabi Armia, ada Nabi Syam'un, ada Nabi Luqman dikuburkan di Mesir. Nabi Daniel dikuburkan di Mesir. Saya datang ke Mesir ziarah ning kuburan Nabi Daniel. Ning kono ana Nabi Daniel dikubur berjajar dengan kuburannya Luqmanul Hakim. Ning Al-Qur'an ana beli aran surat arane surat Luqman ana beli. Ning kene ilok maca Quran beli ibu-ibu nek. Ilok. Maca Quran maca. Iya. Orang ngandel lah. Bu, lui ake maca Quran ta maca WA. Wis ngomong sing jujur, lebih ake maca Quran ta maca WA. Wis cocok. Beli ning Jakarta, beli ning kene pada baik. Mbok-mbok zaman kin pada TikTokan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya berziarah ke kuburan Nabi Luqman. Ning kono saya ziarah. Kuburan Nabi Luqman dikubur di dalam masjid. Namanya Masjid Nabi Daniel. Jadi kalau ada orang bilang haram anak kuburan di harapan masjid, kubur Nabi Luqman di dalam masjid. Kubur Nabi Ibrahim ning jero masjid. Di kubur Nabi Ibrahim itu namanya Al-Khalil. Kula ziarah ning kuburan Nabi Daniel, lalu kula ziarah ning kuburan Nabi Harun. Kula ziarahe beli ning Wali Songo bae, kula ziarah ning kubur-kubur para nabi. Saya juga berziarah ke kuburan Nabi Saleh alaihissalam. Punten. Kuburan Nabi ningkana ora kaya kuburan masyarakat Kapringan. Baka kuburan Nabi ningkana sepi bu, laka uang-uang. Sepi. Bahkan kula ziarah ning kuburan Nabi Saleh sing akeh punten, malah sing akeh temblek kiri ke. Ning kuburan Nabi. Bahkan yang Kapringan anak kuburan Nabi, Masya Allah kayak ramai beli kejagan ya. Lalu lanjut saya masuk ke wilayah Sinai. Di Sinai ada sebuah bukit yang disebut dengan Bilwadil Muqaddasi Tuwa idhab ila fir'auna innahu tagha. Kula mangkat mana ziarah ning tempat Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudun kula nyebrang meng daerah Taba. Taba itu kiai daerah teraman untuk masuk ke Palestina. Kula manjing dari Taba, kula masuk ke wilayah Palestina, dijemput oleh border, Masya Allah. Begitu kula masuk ke wilayah Palestina, kula ndeleng wong Palestina iku sing lanange ganteng-ganteng, sing wadone ayu-ayu kaya wong Kapringan. Amin. Tipis bedane. Bedanya tipis. Baka wong Palestina bedanya karo wong Kapringan tipis. Baka wong Palestina cungure bangir lambene tipis, baka wong Kapringan lambene bangir. Cungure sing cungure pesek aja ditutupi. Karena wong cungure pesek itu karunia saking Allah. Amin. Biasanya wong kapat cungure pesek iku umure dawa. Amin. Kenapa wong pesek umure dawa? Karena kapa ambekan ngirip. Ora boros kayak sing mancung. Wong Palestina cungure bangir lambene. Wong Kapringan lambene bangir cungure. Priwen lambene ibu-ibu beli pada bangir inggal dina inggal bengi ngumbangi laki. Anak ning kene sing ngilok ngumbangi laki de anak. Olaka. Anak sing ngilok getak-getak laki de anak beli. Lah kaya laka lagi ngaji. Ning kanan ning desa mboke kula ana wong wadon Masya Allah sing ning laki nglawan bae ana beli ning kene. Ana sing duwe lakine kokon bebasu ning kene ana beli. Anak
Ana sing duwe laki, lakine kongkon momong bocah, ana ta beli. Suwe-suwe lakine kon pada meteng sisan. Bu, sarate wong wadon kapa pengen manjing surga gampang. Apa sarate bakal sampean wong wadon pengen manjing surga? Sarate cuma siji. Apa? Aja wani-wani nglawan ning laki. Sanggup? Pret. Bu, pengen manjing surga, pengen hormati suami, sanggup? Insya Allah sanggup. Ajailok gentak-gentak laki, sanggup? Taat patuh bakti kepada suami, insya Allah sampean dadi pimpinan bidadari ning jero surga. Alhamdulillah. Siap ya Bu ya? Dangdan sing ayu nganggo laki. Ajarap unjungan pengajian be dandane kosi medok. Tua-tua go teplokannya kandel. Tengone diteploki wene melorod. Arab kondangan, Arab pengajian makosi ayu-ayu. Ali-ali dinggoni kabeh. Sampai mlakune kaya wong cangkrang. Gelang dinggo kosi sesikut. Ada ning kene sing kaya kono nana. Tangga deh nyamper, warsi je melu kondangan beli. Iya, kok dingin kita nih melu. Ada ning kene sing kaya kono nana. Rabine sapa? Oh, rabine kubu. Wong wadon mas sombong, kadang-kadang kondangan bandul kalung kah, bandul cilik beka dikaton-katonakan sombong. Wong lanang bandule gede disusupakan. Bu, Masya Allah. Wis jam pira sih? Mau jarekat perwa panitia aja bengi-bengi Kang. Ya wis. Jam 10 jam mudun, alhamdulillah. Ya kula mah terserah panitia. Wong ceramah mas suwe apa sedilat kan amplopnya pada baik. Bu, ini penting. Wong Palestina cungure bangir lambene, wong Kaprigan lambene bangir. Baka pengen manjing surga wong wadon ajailok wani nglawaning laki. Ustad, priwen kita pengen bakti ning laki tat, wong lakine kita baka bengi pegaweane makanen tat. Baka masih dadi lakine sampean wong wadon tetep taat patuh bakti maring suami aja wani nglawan ning laki. Sanggup? Wong 5 sing ngomong. Ustaz priwen kula arep bakti ning laki tat. Yang lakine kita ilokan bebodo. Njaluk duit nganggo tuku orea. Beli ure nganggo torok. Suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni nota duit modal ngongore entok kanggo torok. La ilaha illallah. Paingan kaji lanang solot niliki pinian pinter nyogok ning pak hop heran ada nembang menyamber baik. Ibu ingat bakal pengen manjing surga aja ngelawan ning laki ya Bu ya. Insyaallah balik pengajian sampean rubah. Balik tekang umah manjing kamar lakine durung balik jam 12 bengi Jumat sampai dangdan sing ayu.
manjing kamar sembayang 2 rakaat mukenah aja dicopot toli dangdan sing kandel teplok raine kabeh kausi putih lambene di abang-abang kurang abang tambahi caos mukenah aja dicopot lampune pateni begitu lakine manjing geblak-blak takodin rabine Kang jetangi Kang nang apa sampai kelenger iku ana ondel-ondel sing endi sallallahu Nabi Muhammad sampai kanjeng Nabi dawuh lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha jare kanjeng Nabi saking kongkon baktine wong wadon maring wong lanang sampai jare kanjeng Nabi lamun anak sing olih disujudi selain Allah maka aku akan perintahkan kabeh wong wadon kabeh istri kon pada sujud maring lakine. Oi saking kongkon baktine ning laki sampean jare kanjeng Nabi seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah maka aku akan perintahkan wong wadon kon pada sujud maring suamine. Bu insyaallah sing kumpul bengikin dari ahli surga amin ajang lawan ning laki ya Bu ya sing nurut ya dangdan sing ayu nganggo suami kin mah kondangan parfum semproti kabeh jos turu bareng karo lakine autan koyo nempel ning batuk gulu kerikan melulu di kekeping ngentut bret ari kondangan mak lambine ayu COD-an begitu turu bareng karo lakine daster soek wis daster soek mambu kelek begitu dibuka kutang pegot dienggo wis kutangnya pegot ditambal karo peniti nek lalen beli di kancing mangap begitu laki dengan kekecas aduh ada nih kede sing kaya konon anak rabine siapa oh rabine kuwu sembarangan baku sallallahu Nabi Muhammad saya masuk ke Palestina saya berziarah ke kubur Nabi Sulaiman. Masya Allah Bu, Nabi Sulaiman alaihissalam itu seorang nabi menjadi penguasa dunia. Kalau seorang nabi sekaligus rasul sekaligus raja yang menjadi penguasa dunia, maka niscaya seluruh tempat pernah disinggahi ning Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman dikuburkan di sebelah timurnya Masjid Al-Aqsa. Ini sebelah timur. Masjid Al-Aqsa anak kubur Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu saking hebatnya, Nabi Sulaiman itu rasul, nabi sekaligus raja, rabine Nabi Sulaiman paling akeh. Nabi Dawud rabine 90. Nabi Sulaiman rabine 700. Hahu apa sih? Rabine Nabi Sulaiman 700. Hebatnya Nabi Sulaiman rabine 700 sewengi mampu digilir kabeh. Jare nginung jamu ning kapringan. Ana maning sing luwih akeh raja penguasa dunia yang hidup zaman kaum Ad namanya Syiddad bin Ad punya kerajaan namanya kerajaan Iram. Iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa ada wa thamuda wa ashabar ras wa kurunum baina dzalika katsira. Ada sejak zaman kaum Ad punya raja, rajanya namanya Syiddad bin Ad, anak wadone 4.000, rabine 6.000. Rabine 6.000 sing tak pikiri dudu apa-apane kapan nganggo serowale. Durung munggah melorot man. Aja ngomong kayak kiai.
Oh kiai sarungan bae paingan anake akeh. La ilaha illallah. Lamun kiai nganggo sarung apa maning kiai NU. Lamun kiai nganggo sarung ini kiai menunjukkan tentang demokrasi kebebasan. Betul? Kalau negara Indonesia menggembar-gemborkan kebebasan, kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, ulama sama kiai sing bengen wis ngerti kebebasan, makanya kiai pada nganggo sarung. Kenapa? Sebab kiai weruh ning jero sarung ana bocahe. Uang kapas sembayang nganggo sarung enak apa lega? Enak apa lega? Enak begitu ruku Allahu Akbarku. Makanya bakal wong lanang kapas sembayang aja rapet-rapet pak. Sing randakan ambak kenang apa? Bokat anak sing kejepit. Loh ini fikih ini syariat ini nggak boleh di. Bakal wong lanang aja rapet-rapet sing ambakku. Kapa wong wadon bok aja ambak-ambak sing rapet. Kenang apa? Bokat masuk angin. Sembayang nganggo sarung enak telega. Enak telega. Allahu Akbar. Kadang-kadang kiai sarungan orang nganggo jeruan maning. Begitu ruku Allahu Akbar jarek kiai nang bocah ning jero sarung si arep ngalor los. Arep ngidul, arep ngulon, arep digobagabik bebas terkendali. Lamun sembayang zaman kin anak uang nganggo celana bakal bengen anak celana dure seret asar gede arane celana cut. Zaman kin diwalik dure gede asar seret arane bray cut. Uang nom zaman kian nganggo celana dure seret asar ngapret arane celana cut pret. Celana cut pret begitu ruku sembayang kroketek mules. Islam mengajarkan kebebasan, ulama kiai pada nganggo sarung kadang ngerti ning kebebasan yang sudah diajarkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang pertengahan, umat sing ibadai gampang tapi ganjarannya pirang-pirang. Alhamdulillah. Wis jam 10:30. Priwen lanjut. Terus tekan jam pira? Jam loro. Kuat. Ladeni temen. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ziarah ke kuburan Nabi Sulaiman, saya berziarah ke kuburan Nabi Daud, lalu kula masuk ke kubur Nabi Ibrahim alaihis salam. Ini penting, ini ngunjung namanya ngunjung. Nabi Ibrahim dikuburkan di dalam masjid namanya Al-Khalil. Masjid Al-Khalil berarti ning jero masjid ana jasade Nabi Ibrahim sing duwe sifat takhalli khalilullah. Apa sih Nabi Ibrahim sifatnya khalilullah? Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang cintanya luar biasa kepada Allah. Bu, sampean cinta beli maring Allah? Sing kompak jawab, cinta beli maring Allah. Nabi Ibrahim ini khalilullah berasal dari kalimat takhalli. Takhalli bermakna manusia yang cintanya mendarah daging kepada Allah. Cinta maring anake, tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta kepada istrinya, tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka ketika Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah, Ibrahim sembelih anakmu Ismail, dilakoni tak boleh? Dilakoni nih Nabi Ibrahim, diganti oleh Allah, terjadilah hari raya Idul Adha. Begitu hebat cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula takoni sampean, Bu, Pak, bapak-bapak dulu takoni, Pak, cinta beli maring Allah, cinta beli maring Allah. Jawab sing kompak, Bu, Pak, cinta beli maring Allah. Ning duit. Jawab sing kompak, maning, cinta beli maring Allah. Ning duit. Motor bagus, rumah bagus, anak bagus, mobil bagus. Sampean cintane diobral.
Bahkan kecintaan kita terhadap harta terkadang melupakan kita kepada Allah. Betul? Kelalen akeh wong gara-gara harta. Wis contoh. Sampean lagi ngitung duit 100 juta. Pernah ngitung duit 100 juta? Pernah? Insya Allah balik ngaji sampean ngitung duit 100. Amin. Lagi ngitung duit 100 juta ning musola, ning masjid, suara adzan berkumandang, hayya 'alas shalah. Mbok sing lagi ngitung duit 100 juta, krungu suara adzan, jawab sing jujur, terus ngitung duit tak sembayang dikit. Jawab sing kompak, terus ngitung duit tak sembayang dikit. Sembayange engko kari-karian us endah temen sembayang adzan pegawai ustad. Bener makanan Pak ya? Bener di makanan? Ngitung duitnya terus sembayangnya engkau kari-karian tak walik. Tapi sampean lagi ngitung duit 100 juta punten wetenge mules kebelet ngising. Ayo jawab sing jujur, ngising dikit tak terus ngitung duit. La ilaha illallah. Kalah tajuk masjid kena ngising. Makanya perkara ngising jare Abah Kula almarhum Kiai Dasuki Adnan, perkara ngising iku perkara sing paling terhormat. Lagi ngadep sapa bae, ngadep paku wetenge mules kebelat ngising, ladeni. Tinggal be balik. Aja maning lagi ngadep paku, lagi kelonan karo lakine, wetenge mules kebelat ngising, endas laki dipelangkai bae. Mending jebak ado jeung ngising. Terhormat. Makanya perkara kuan punten bocah kuan singare tai kapat tiba ning dalan terhormat lakas si wan ngedek. Lakas si wan ngedek terhormat bakana bocah kuan tiba ning dalan minggir. Awas. Lamun terpaksa ngedek langsung dengkelang sebelah. Maka bakana wong gila hormat persis. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ini bapak tuane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Lu'ay bin Kilab bin Ghalib bin Fihr bin Ilyas bin Ma'adi bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihis. Kota kanda kena ki Islam manjing ning tanah Jawa insyaallah tak kanda kena tekan jam 11 peragat ki 15 menit maning wis cukup insyaallah. Nabi Ibrahim rabine telu. Rabi Ibrahim rabine Nabi Sulaiman rabine 700, Rabi Daud rabine 99. Nabi Ibrahim istrinya 3. Yang pertama namanya Siti Sarah dikuburkan ning kono. Siti Sarah dikubur jejer karot kubur Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Ning iringan Siti Sarah anak kuburan Nabi Yakub. Ning kono. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ning arep parak pengimaman anak kuburan Nabi Ishak alaihissalam. Ning iringan kuburan Nabi Ishak anak kuburan rabine Nabi Ishak arane la ilaha illallah. Sapa aran rabina Nabi Ishak arane? Baka beliau jawaban bae arane Bu Ishak. Arane Bu. Gampang ya? Karena pangkat jabatan wong wadon bergantung pangkat jabatan lakine. Lamun lakine dadi kuwu, rabine pasti dibeluk, Bu. Lamun lakine dadi RT rabine dibeluk, Bu. Lamun lakine dadi tukang urut rabine dibeluk, Bu. Kita ngomong bu urut. Surga nunut rokok katut. Wong wadon pujare lanange. Betul. Nabi Ishak rabine arane Bu Ishak namanya Rifqah. Arane Rifqah jare wong Arab, jare wong Yahudi, dari wong Islam arane Rifqah, jare wong Yahudi arane Rebka,
Jere wong Kristen arane Rebeka, kena beli wong kapringan dua anak wadon diarani Rebeka. Boleh, karena itu istri Nabi. Cuman belenak apa diundang, Rebek mendibek. Nabi Ibrahim istri yang pertama namanya Siti Sarah. Sarah dua anak Nabi Ishak. Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub dua putu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dua putu wadon arane Siti Rahmah. Siti Rahmah menikah dengan Nabi Ayub. Terus ke bawah disebut dengan Nabi Bani Isra. Dari istri yang kedua namanya Hajar. Hajar punya anak Ismail. Terus mudun ke bawah. Ismail punya anak namanya Kusoi. Kusoi dua anak arane Abdi Manaf. Abdi Manaf dua anak arane Hashim. Hashim dua rabi arane Abdi Manaf dua anak arane Hashim. Hashim dua rabi arane Bu Hashim. Gampang wis. Hashim istrinya namanya Salma, seorang wanita asli dari Madinah, menikah dengan Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib aran aslinya alane Syaibah. Syaibatul Hamdi Humidat Hisaluhus. Iya dengan apa? Syaibah punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi, yang mendoakan kanjeng Nabi Muhammad bapak tuane sing arane Nabi Ibrahim alaihis. Maka tidak akan lahir kanjeng Nabi Muhammad tanpa sebab, nggak bisa. Semua harus ada sebabnya. Sebab yang mendoakan bukan manusia sembarangan. Yang mendoakan seorang Nabi namanya Nabi Ibrahim alaihis. Apakah betul kanjeng Nabi Muhammad yang mendoakan kanjeng Nabi Ibrahim? Ya. Bahkan seluruh para nabi menginginkan jadi umatnya kanjeng Nabi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembayang kabeh nabi dengan Rasulullah Muhammad di sebuah masjid di Palestina namanya Masjid Arwah. Arane Masjid Arwah. Kula mana ning Palestina ku ada namanya Masjid Arwah. Masjid Arwah itu di mana kanjeng Nabi Muhammad solat dengan 124.000 nabi dan rasul, 312 rasul, kabeh nabi di belakang kanjeng Nabi Muhammad. Pada dadi makmume kanjeng Nabi, Nabi solat menjadi imam solatnya para nabi. Sejak saat itu kanjeng Nabi Muhammad diklaim menjadi imamul anbiya wal mur. Kan itu roh Ustadz, bukan jasad asli. Lihat Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidak sekali-kali aku utus Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam. Alam manusia, alam arwah, alam jin. Itu semua penguasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kapan kanjeng Nabi Ibrahim dongakna putune? Ketika kanjeng Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qaida minal bait wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, maka Nabi Ibrahim dongan jaluk maring Allah. Bu, angkat tangan. Moga-moga bengikin sing angkat tangan dikabulkan oleh Allah, diaminkan doanya Nabi Ibrahim, digampangkan pada bisa mangkat mang Masjidil Haram. Amin. Pada gampang mangkat haji, mangkat umroh, amin. Pada gampang ziarah ning kuburane kanjeng Nabi, amin. Ki dongane kanjeng Nabi Ibrahim dongane ki. Ya. Maka pengen beli mangkat haji sampai entas sembayang maghrib sing akeh maca surat Yasin. Durung mangkat surat Waqiah, durung mangkat surat Sawah. Surat Sawah. Ya mbu didol mbu digadek kena. Kula dua sedulur ning Jawa Timur cuma gara-gara dagangan gedang bae bisa mangkat haji. Amin. Dagangan gedang sawiwitane sekarang-karange. Gelis mangkat. Nabi Ibrahim doa, aminkan doa Nabi Ibrahim. Apa dongane? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Amin.
wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada mangkat haji kabeh, mangkat umrah kabeh, amin, diizinkan oleh Allah bisa mangkat ziarah ning kuburane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Donga wong tua diijabah nih Gusti Allah. Betul? Maka ngunjung itu mengingat jasa wong tua. Orang tua kita yang berjuang, orang tua kita yang tirakat, orang tua kita yang gelam susah payah. Betul? Zaman dulu ulama-ulama pejuang-pejuang di Indramayu, jare abah kula itu luar biasa sakti mandraguna, ahli tirakat, ahli puasa, awane puasa, bengina wirid, zikir, zikrullah, menghadap kepada Allah, sakti. Lagi perang, ditembak ning Jepang, beli mati. Kula takon ning bapak kula, Pak, kenapa beli mati? Ya beli kena. Ya beli. Lah ilmu sih kira-kira beli kenaik kira dakan angel. Kula dipai jampi ning bapak kula, Wahab, lamun ana wong teka ning sira dua rabi rewel, rewel. Lakine stres gara-gara rabine rewel. Tapi wong wadon kudu rewel ya buya, amber lakine rajin, rewel olih ngumbangi aja. Apa maning lamun rabine sugih, lakine melarat, rabine sugi melawat dunia, dua laki miskin. Ari ngumbangi lakine, masya Allah, kosi lakine salah titik dituding lah ini. Malang kerik beri ngomong rabine, apa? Madrasira komene ko beli gadang apa-apa. Mader mas, dua umat kuliah kita mangkat di luar negeri, Taiwan, Taipei, Taiwan. Dua mobil-mobile, dua motor-motore, dua umah-umahe, madrasira wong lanang ku mene bung beli gawa apa-apa, sampai kan mene mau gawa pentungan hansip melulu. Lamun teka ana wong wadu wong lanang dua rabi rewel dipai jampi. Jampi ne wong zaman bengen nih, jampi ne wong Dermayu. Priwen jampi ne. Lamun ana wong rewel, bapak-bapak tak pai ijazah kena. Lamun rabine rewel sampean rabine lagi turu met banyu sebotol aku aki. Rabine lagi turu di jampi ni. Jampi emang kanen. Jampi wong zaman pengen. Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Jadi eling-eling ya, gampang. Cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Mingkem mak rabine kita siarannya kartem. Mingkem si kartem berkah la ilaha. Rabine lagi turu sampai ke kubu samburakan rene. Buah. Ustad apa rabine kita waras rewela tak jamin ngamuk. Lamun ibu-ibu dua laki beli balik-balik tekaning kiai. Anak kiai arane kiai sembur. Bapak kula bisa dua pesantren ning Jakarta cuma gara-gara ngempos banyu beki oli duit 250 juta tahun 88. Alhamdulillah. Lamun ibu-ibu dua laki beli balik-balik sampai ni laki ni. Priventad ya teka meng kiai jaluk adem-adem. Assalamualaikum kiai, waalaikumsalam, nang apa mbok anu je kiai. Lakine kita gara-gara tangga sebelah anak sing dari rangda arang-arangan balik. Ngomongnya mah ronda karo pakuwu sih. Karo pa lebe, anak beli lebe nih. Ndi pa lebe nih. Kok kula cerita kuwu itu kuwu pertama ning Cirebon arane Ki Kuwu Cirebon atau dengan nama Ki Kuwu Sangkan atau nama lainnya Pangeran Cakrabuana.
Pangeran Gagak Ireng, Syekh Somadullah, Syekh Abdullah Iman, atau nama aslinya adalah Pangeran Walang Sungsang. Walang Sungsang dua bapak arane Prabu Siliwangi, dua rabi arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Nyai Mas Ratu Subang Larang kalau Prabu Siliwangi dua anak telu, siji arane Walang Sungsang, nomor loro arane Rara Santang, nomor telu Pangeran Sengara. Walang Sungsang dua anak Pakungwati, Rara Santang dua anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kota kandakna insyaallah kan jam loro sanggup? Ya. Jam loro ngundang apa ngontrak? Teka ning kiai jaluk jampi ne kan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahayaku Nabi Yusuf rupaku rupa Ali badanku badan Muhammad jika pandang jatuh jika pandang rebas sau nama cintaku hunta Allah cintaku diguncang ruhilaf Yahu ya Jibril Yahu ya Mikail Yahu ya Israfil Yahu ya Israil yen lakine lagi turu gage tangia yen wis tangi gage dodoka yen wis dodok gage ngadega yen wis gadeg keburak kening kali tekaulas tekang asih maring rabine baring ngesot-sot berkah la ilaha tindak nani ibu-ibu bu banyu di dindung ya. Alhamdulillah ya ngorong bu sampai si nyengir be untune pada garing kita maning sing berek-berek. Priwen wis jam 11 kurang ki priwen terus. Ibu bapak jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang berjuang karena orang tua begitu sayang kepada kita. Betul. Orang tua kita sayang maring kita. Orang tua kita eman maring kita. Zaman bengen wong tua bagen ya. Bu, apa maning sing arane mbok sayang maring anake ya bu ya? Sayang belining anak. Saking sayange wong tua maring anake bagen mboke ora mangan sing penting anake. Bagen mboke beli turu sing penting anake. Saking sayang wong tua maring anake, cinta kasih sayang wong tua kepada anak bukan hanya ketika orang tua itu masih hidup, bahkan cinta kasih sayang orang tua maring anak sampai akhirat terus bersambung cintane wong tua maring anake. Bu, cintane wong tua maring anak sampai mati. Sampai di dalam surga anak mbok-mbok nangis ning jero surga. Siapa yang bercerita? Quran. Ning jero surga ana wong tua nangis. Gusti Allah takon mbok, sampean beli betah ning jero surga ku nangis be ku nang apa? Jare mbok-mbok mboten Gusti, kula seneng ning jero surga. Kula nikmat ning jero surga tapi kula emong dewekan Gusti. Terus sampean pengene apa mbok? Kula pengen ning jero surga dikumpulaken karo keluargane kula Gusti. Kula pengen ning jero surga dikumpulaken karo anak putune kula Gusti. Kula ning jero surga pengen ketemu karo pakuwu sing ganteng Gusti. Kanjeng Nabi dawuh almar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu bergantung kepada siapa dia cinta ketika dia hidup. Lamun sampean cinta ning alim ulama, cinta ning kiai, demen ning kiai, maka insyaallah sampean kumpul bareng ning jero surga. Amin. Terus njaluke apa, Mbok? Kula njaluke Gusti, kula kangen ning anak putune kula, bengen kula bareng-bareng karo anake kula. Kula pengen dikumpulaken karo jamaah-jamaah wong kapringan sing bengen ngaji bareng Gusti. Apa jare Allah, walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, syaratnya iman. Satu iman, jangan keluar daripada Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Orang-orang yang beriman serta mereka yang mengikuti amalan orang-orang tuanya yang beriman,
maka amalnya akan aku sambungkan kepada mereka. Orang tua yang sudah masuk surga bisa membawa anaknya masuk ke dalam surga. Anak sing masih urip bisa ndongakna wong tuane kira-kira pada manjing surga kabeh. Amin. Boleh jadi wong tua kula sampean beli bisa ngaji. Boleh jadi orang tua kita nggak ngerti hukum agama. Tapi kita kumpul dengan para ahli ilmu. Kita kumpul dengan para alim ulama. Maka dodoke sampean, maca tahlile sampean ning kene, ditransfer ganjarane maring wong tua sing wis meninggal dunia. Ini bentuk sebuah wujud kesolehan seorang anak. Ngunjung ziarah bukan berarti hanya kepada orang yang sudah masih hidup, tetapi wong sing wis mati berkunjung kita kirimkan doa, menjadikan pahala-pahala kita transfer kepada mereka sehingga mereka dikumpulkan bersama-sama kita di dalam surga. Amin ya rabbal. Terakhir 5 menit. Terakhir. Ibu bapak. Ya jam 11 ya us ya. Kiai ini kene biasanya bakal pengajian jam pira biasanya? Jam pira? Jam 3. Oh jam 11. Subuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Wis ya, ngunjung wis. Kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur. Zur syarifan lil karam. Pengen dadi wong mulia, ziarahi kuburan wong tuane. Insyaallah dadi wong mulia. Amin. Ajak walik kuburan adoh-adoh diparani. Ziarah wali songo teka, wali 5 mangkat. Kuburan bok bapane rungseb ake sukete ora diurusi. Anak ning kene sing kayang konon anak. Ibu bapak, balik bani. Orang tua kita yang tirakat, wong tua kita yang berjuang. Dulu di Indonesia ini belum ada orang Islam. Dulu, kula wong Cirebon, saya asli Cirebon, saya putra Cirebon, saya lahir di Cirebon. Dulu di tanah Jawa ini belum ada orang Islam. Yang ada agamanya Buddha dan Hindu. Ya, memang. Lalu ada seorang syekh namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki Hasanuddin ngimpi, Bu, ngimpi. Ibu-ibu pernah ngimpi beli, Bu? Pernah ngimpi beli, Bu? Kudu ngimpi. Karena jare Kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus salihah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang baik. Itu ilmunya para nabi, ilham yang Allah berikan kepada kita. Sampean ngumpama turu ngimpi ndeleng jin merakayangan elailu banaspati gendru tek-tek kemang-mang bebe wesi serani pocong suster ngesot sundal. Lamun ngimpi ketemu bangsa mengkonon sampean tangi toling ngingok mengarah kiri ngiduh coh ya, tapi dibilang anak lakinya beli kok anak lakinya mengidoi baik. Kalau mimpinya mimpi baik sampean ngadep kanan ngucap alhamdulillah ya Rabb, semoga mimpi saya jadi kenyataan. Amin. NU dibentuk dari mimpi. Nabi Yusuf mimpi. Nabi Ibrahim falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Mimpi. Khadijah lagi Arab dadi rabine Kanjeng Nabi ngimpi. Apa ngimpine? Khadijah begitu turu Khadijah mimpi ndelang srengenge sing gede padang marak bles manjing mengjero umai Khadijah.
Lamun istrinya Nabi, semua mimpinya melihat matahari dan melihat bulan. Lamun rabine RT, embung mimpinya apa? Semua istri Nabi pasti mimpinya melihat rembulan, memangku matahari, memangku rembulan. Khadijah ngimpi ndeleng anak srengenge gede padang manjing mengjero umay, sampai cahayanya terang, cahayanya keluar, bahkan cahayanya menerangi seluruh alam. Jenggelek Siti Khadijah tangi. Begitu Siti Khadijah tangi, tekaning umah mamange arane Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini ahli takwil mimpi, teka gedok lawange Waraqah. Dog, mang. Nun konon pak, abot temen. Mang. Ibu menang. Mang. Terus ngantuk ta mang. Sapa ning jaba kula mang Khadijah. Khadijah nok ayo mancing. Khadijah bu usiane bagian 40 tahun, wayu banget. Masya Allah. Khadijah itu satu-satunya wanita yang dapat salam saking Allah. Kenapa dapat salam saking Allah? Karena Khadijah begitu taat bakti patuh maring suamine. Bahkan berjusda di rabine Kanjeng Nabi, Khadijah iki pupune sering nganggo turuwe Kanjeng Nabi. Kepala Rasulullah Muhammad endase Kanjeng Nabi sering ning pupuwe Khadijah. Turu dilus-elus endase ning Siti Khadijah. Pernah beli sampean lakine turu ning pupuwe. Wah! Lagi apa aja ngabot-ngabot. Endas uan melulu. Teka mang umak mamange gedog lawan tok mang. Nun mang. Sapa ning jaba kula mang Khadijah. Khadijah nok wong ayu anak apa? Anu mang kula arep takon. Takon apa? Kula mau bengi turu ngimpi. Ngimpi apa nok? Kula ngimpi deleng srengenge sing gede padang manjing mengumai kula. Terus bercahaya mang padang sampai cahayanya menerangi seluruh alam. Takwilkan mimpi kula iki mang. Dikebet ning Waraqah. Tunggu ning kene. Meneng kebet kieu tabe. Set. Begitu ndeleng takwil mimpine Khadijah, Waraqah njerit. Khadijah! Ja! Mangan durung ja? Sampai mus mangan, kita durung mangan acan kon ceramah. Balik ajak lalen, berkat panitia. Karena kiai-kiai ge bakal balik beli gawa berkat kudu umbangi rabine. Ai kiai wedi pada bae. Aja maning kiai ceramah mah boleh nurut panggung, membara, membakar, menggelora, diumbangi rabine. Dah. Dengkluk. Kabeh ge kalah nang wadon kalah. Wis lah kasing wani. Pak Harto jadi presiden 32 tahun. Wedi dening sapa? Rapin ibutin wedi. Wis. Sehebat-hebatnya wong lanang masa wani ning rapine. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa mang sampean jerit? Khadijah jare mamang sira kudu seneng, sira kudu bangga. Kenapa kudu seneng mang? Menurut takwil mimpi iki, sira ngimpi ndeleng matahari yang besar, srengenge padang terang manjing menjero umay sira sampai cahayanya keluar menerangi seluruh alam. Ini menurut takwil mimpinya sira ora suwe maning bakal dadi istri Nabi akhir zaman. Istri Nabi akhir zaman paman, iya. Arane sapa mang? Arane Muhammad. Lah menang baik. Bakal disebut aran Muhammad, jawabe Allahumma. Oh non. Sapa arane mang? Arane Muhammad. Iki Khadijah begitu dipaiweru calon lakine arane Muhammad. Masya Allah, ingat bening arane Muhammad. Awas biasanya mah jreng. Khadijah kelingan bae Muhammad.
kapan kita bisa ketemu karo Muhammad? Lamun ana rangda ning kapringan usia 40 tahun, demen bujangan umur 20 tahun, pasti kapa bengi nembangnya mengkenen. Hanya la ilaha illallah durung-durung acan ya. Wis nyander bae. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dimakan api, api cemburu, api curiga, api kerinduan yang membara. Oh angin, la ilaha illallah, apal. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kapan saya bisa ketemu dengan Muhammad? Kapan saya bisa berjumpa dengan Muhammad? Usia Kanjeng Nabi 25 tahun, berjumpa dengan Khadijah, menikah dengan Khadijah, menjadi pendamping istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad rabine kudu rangda? Ini nggak pernah dibahas nih. Kenapa? Pengalaman. Pernahkah terfikir dalam otak kita, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad rabine kudu rangda? Apa beli payu perawan? Kenapa? Ya rangda sugi eman nih fakir miskin, ari rangda sugi medit ngapa? Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad kudu kawin karo rangda, rangdane sugi eman nih fakir miskin? Kenapa? Karena lamun Kanjeng Nabi kawin karo perawan, Kanjeng Nabi beli bisa berjuang. Beli bisa kholwah menggua hiro, Arab mendikang digandeng, Arab mendikang digandeng, tukar baik, kaya Lesti karo Bilar. Nggak bisa berjuang Kanjeng Nabi, karena janda kaya ngerti. Ros, ya Muhammad, kau berkholwah silakan. Siapa yang mengantar makanan ning Kanjeng Nabi Muhammad? Khadijah. Makanya wanita terhebat di dunia ini rangda, betul? Hidup rangda. Rangda semakin di depan sekian mah. Wis kalah kabeh nang rangda mah. Sing paling hebat ku didikan rangda, betul? Saya dididik oleh seorang janda, ibu saya namanya Hajjah Fuaidah. Bapak kula dididik ning rangda namanya Hajjah Mukminah binti Haji Soleh. Wong tua melarat bantat rangda sepocong. Tapi kapa bengi donga tangi, Bu, tangi. Insya Allah sampean bakal bengi donga tangi donga jaluk diijabah kabeh ning Gusti Allah. Amin. Sok jaluk apa bae? Jarembok tua kula iku asli. Wong Dermayu ngomongnya apa? Bakal bengi iku supermarket Allah buka. Jaluk ajan jaluk duit bae. Tangi, kan mau tangi Allah. Allahumma inna nas'aluka Honda ya Allah, Yamaha ya Allah, Mio ya Allah, tangga-tangga tuku PCX ya Allah, lamun anda ya NMAX ya Allah, lamun lakai Suprapit rada bodol beli papa ya Allah. Motor, pengen dua mobil angkat tangan Allahumma inna nas'aluka Innova ya Allah, wa Avanza ya Allah, wa Xenia ya Allah, lamun lakai kijang bak putut beli papa ya Allah. Pengen mah Pajero ya Allah. Olia Pajero panas jaba. Odong-odong. Minta kepada Allah, jaluknya apa?
kayak jaluke Kanjeng Nabi Ibrahim, Rabbi habli minassa. Jaluk ning Gusti Allah, dadikan anak keturunan kula sebagai anak-anak yang saleh. Amin. Lamun sampean dua anak soleh, bagian wong tuane bodoh, wong tuane tukang maksiat, wong tuane tukang gawe dosa, wong tuane tukang nabung dosa, tapi anaknya dadi anak soleh, wong tuane tobat, wong tuane mati, dua jaminan dadi ahli surga. Amin. Maka Kanjeng Nabi Ibrahim dongane, ya Allah, jadikan anak keturunan kami sebagai anak-anak yang soleh. Amin. Anak yang soleh, anak yang mampu mengangkat derajat wong tuane. Punten, terakhir. Saya datang ke kuburan Nabi Musa alaihissalam. Oh, akeh kuburan Nabi sintak ziarahi. Nabi Musa kuburannya namanya Jericho 2000. Jericho 2000 itu program penghancuran Islam di Indonesia. Lamun dibahas suwe maning, kok kapan-kapan ngundang kula maning gampang. Jadi WA kula mah. Gampang. Hari kula gelemnya teka. Beli gelemnya urusan apa sih, dulu apa duduk? Nabi Musa iku Bu, nabi yang bisa berkalam-kalam dengan Allah. Nabi Musa satu ketika lewat. Begitu Nabi Musa melaku, kebetulan Nabi Musa lewat kuburan. Begitu lewat kuburan Nabi Musa mandeg. Kenang apa? Karena ngrungu ning jero kuburan. Nabi Musa ngrungu ning jero kuburan ana suara wong sing lagi nangis ning jero kuburan. Nabi Musa ngrungu ning jero kuburan ada orang yang sedang diadab di dalam kubur. Disiksa di dalam kubur, menangis menjerit di dalam kuburan. Nabi Musa karo Nabi Yusha ngomong, krungu beli? Iya. Wis lanjut. Ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa. Wis 4 tahun pengen balik mengumah, kebetulan melewati jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Bu, kapal lewat kuburan uluk salam beli. Priben salame. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Wah, hebat, pinter-pinter ibu-ibu kene. Anak ketua muslimat ya anak. Ustad, apa wong kuburiku bisa jawab salamnya kita? Bisa. Cuma kita beli krungu. Lamun krungu melayu sampean. Assalamualaikum ya ahlal kubur, sampean wis ngulu kulang kok nyusul. Waalaikumsalam, kapan nyusul Wah. Nabi Musa pengen balik mengumah, melewati jalan dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa mandek. Kenapa? Sepi kuburane. Kuburane sepi, laka maning suara wong nangis. Tidak ada suara orang yang menjerit, tidak ada suara orang diadab. Nabi Musa takon ning sahabatnya Nabi Yusha. Saya datang juga ke kuburan Nabi Yusha di wilayah Jordan, Rokim namanya. Kuburannya panjang 12 meter. Buka di YouTube saya datang ke kuburan Nabi Yusha. Kuburannya 12 meter. Berarti wongnya dure 12 meter. Bukan tingginya 12 meter, tapi tidak ditemukan jasad yang aslinya ada di mana. Saya kemarin diwawancarai oleh MNC TV di Celeb on News tentang kuburan si Pitungku, kuburannya nata lupa ning Jakarta, ning wilayah Marunda. Saya bilang kalau kuburan itu banyak atau makam-makam, tempat-tempat orang-orang bulu tirakat, maka itu insya Allah tempat itu mengandung keberkahan. Amin. Ya. Tempat-tempat duduknya para ulama itu menjadi sebuah keberkahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Yusha kuburannya panjangnya 12 meter karena tidak ditemukan jasad yang aslinya di mana. Jadi dicari terus didawakan kuburannya. Takoni Nabi Yusha, wahai Yusha, ya Musa, bukankah 4 tahun kita lewat jalan ini? Betul. Kita mendengar ada orang yang sedang diadab, disiksa di dalam kubur. Wahai Yusha, betul ya Musa. Tapi sekian langkah jaluk ning Gusti Allah. Nabi Musa penasaran, jaluk ning Gusti Allah, ya Rabb, aku minta agar kuburan ini kau buka. Dibuka kuburane, ternyata begitu dibuka kuburane, uangnya lagi dodok, lagi nginum kopi,
lagi ngudut, lagi mendapatkan kenikmatan-kenikmatan apa kini? Kula ku sering pengajian mangan lembing ku sering. Kin hampir baik gul gini. Bu Argentina karo Inggris pira-pira wis. Brazil wis kalah. Maroko beli sangka-sangka menang. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Priwen terus gini terus. Kuburane Jembar, kuburane Padang, akeh makanan-makanan, kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur. Nabi Musa takon, mang, sampean sing ning jero kubur, kita lagi patang tahun sing wis kita krungu sampean disiksa di Adam ning Gusti Allah. Sampean nangis ning jero kuburan, sampean jerit ning jero kuburan. Dan apa sampean kin lagi dapat kenikmatan-kenikmatan kubur? Amalan apa yang kau lakukan sehingga mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur dari Allah? Wong sini jero kuburan jawab bari nangis, Bu. Jawab bari nangis. Kula mah nangis soten kempong kini. Wong sing ning jero kuburan jawab bari nangis, pantes ya Nabi Musa. Lamun kula disiksa ning Allah, disiksa ning jero kubur, diadab ning jero kubur niki pantes ya Nabi Musa. Sampai mana wong nangis gemuyu. Karena kula lagi urip ya Nabi Musa, kula pegawainya cuma nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Kula sengit ning ustad, kula sengit ning kiai. Makanya zaman kini ake wong pada ngomong aja beno kawin karo ustad. Nah ngapa sih mak ustad malah kepegawaiane? Paling ustad pegawainya tahlil. Lamun awane anak sing mati bengine tahlilan kanok, cuman modal la ilaha illallah doang kana nok. Balik oli berkat, oli bekakak ayam, oli amplop anak rabine pada mangan kana nok. Lamun laka tahlil kana nok, ustad bakal bengi pada donga kana nok. Priwen madongane, ya Allah sukiki sapa maneh sing mati ya. La ilallah. Padahal jagat lamun laka ustad rusak, betul? Jadi arane gampang luru ganti ustad, luru ganti kiai, angel apa gampang? Aja maning luru ganti ustad, luru ganti kiai, luru ganti imam tajuk be dorong-dorongan. Begitu aya maghrib imam melangkah dorong-dorong Surabaya. Begitu sing didorong dudu lulusan pesantren mantan preman dari imam, alhamdulillah. Lamun ana mantan preman taubat angkat dadikna banser. Sudah taubat, tutup aibnya. Betul? Ajak untuk kegiatan agama. Nekat dari imam takbirnya saja dewek. Allah. Bergaya aja ngambang. Hidih. Begitu maca Fatihah taubat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin soten namun makmum akeh. Makmum loro mah amin. Apa maning laki rabi lagi tukar. Aya jenok jamaah. Iya. Begitu laki wala dolin. Amin. Dendam pribadi. Jare Kanjeng Nabi umat Islam itu ditakuti oleh mereka orang-orang non muslim. Ketika waya sembahyang subuh, amine kayak dene suara tawon berngengong. Amin. Berngengong. Betul itu hadisnya sahih. Barangkin amin. Wah lorok. Subuh kadang-kadang sing adan dewek, qomat dewek. Ngimami lorowan karo kelasa bodol nguriye. Amin. Kita mah beli diwalik. Waya amin amin, waya ustad dadakan,
Ustadz karbitan donga ngremeng. Kongkon donga dipaksa beli bisa. Donga Ustadz. Wah, ya bukan tempatnya itu. Begitu pragat maca amin, iki mantan preman Arab maca surat keder, suratnya apa? Kelingan lagi demen rangda wong kapringan arane watini. Anaran watini anak. Baka arane watini wa iku laire dina Sabtu. Wonge menengan, tapi meneng-menengan tutan. Kula Wahab, Abdul Wahab, tapi kula beli Sabtu, kula mah Senin. Baka arane da Jumah. Ngono ya? Arane watini. Dadi imame kelingan bening watini. Sing diwaca surate watini beli pragat-pragat. Watini wa zaituni wa turisinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa apa kana ya? Kula sembahyang di Islamic Center, imame hafal Quran nyangkut lebah ila. Saya enggak bohong, wallah. Kula sembahyang waktu kula ngaji ning Teluk Agung. Awane kula ning Widasari, kula bengi Teluk Agung. Kula sembahyang maghrib ning Islamic maghrib Isya. Waya lebah ila imame kesangsang. Illa lebih manjing lebih. Kaget lebih. Lebih iku bahasa Cirebon. Buru beli artinya lebih. Lebih iku artinya ngeleb sekabe-kabe. Iku bahasa Cirebon, kita bingung aja beli. Itu bahasa Cirebon, lebih artinya ngeleb sekabe. Wong mati zaman bengan lebih. Wong pegatan, wong kawinan, ngadusi mayit, ngurusi lawon, maka zaman bengan lebih pertama arane lebih bodoh, rabine kutangnya putih kabe. Saking sugie bekas lawon mayit digawani balik. Lebih bengen. Sekarang mah tidak ada lebih, namanya keseraya. Tapi masih dibeluknya pala lebih baik. Illa lebih manjing daripada isin ditambah dewek. Anak pala lebih drag illa daripada isin tambah dewek. Illal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jari lebih amin maning. Akhirnya diganti sing paling cendek ning Quran, inna beli pragat-pragat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna apa kana ya? Aduh inna apa ya? Lagi keder-keder maca inna anan ini wong kapringan ini biasanya kan latah ya. Pengen melu jamaah khawatir ketinggalan ganggu mukena bari melayu si kering rimpet di harapan lawang tajuk gedebuk niba innalillahi cari imam bener gitu. Inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nini melongo, siapa sing modar? Dingkene bakawaya trawe sing laris ku tajuge musola masjid sing laris sing gelis sing cepat. Ikan ning tangga sebelah aduh ku jati kah. 7 menit ya. Insyaallah kula ning Al-Wasilah, Bu. Kula pernah ngalami ustad kon maju, maju. Kula jadi makmum, ustad jadi imam. Bu, masyaallah. Baca kuliah beli pragat-pragat. Saking gelisnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattu. Jadi kita lagi apa? Batbut. Wa la antum a'buduna ma a'bud wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud. Jadi kita lakum dinukum wala dallin. Wah. Luru ganti kiai angel apa gampang? Luru ganti ulama angel apa gampang? Aja maning luru ganti ulama ki nganggo kupluk bae beli takon ustaz, beli takon kiai beli bisa. Ki bakal pengen ceramah mengkenen go ganteng. Kapa pengen sembayang dibuka batu ke go
Sujuduna lahu syurutun sab'a fasjud ala sab'ati adudafah. Rukbateni abtunil kafaini butunil atrofi min rajlaini. Ada 7 syarat sujud. Batu kudu nempel. Beli kenal sembayang makanan. Belisah makanan mah. Dibuka. Tuh. Bayang batuk nempel tangan 1 2 3 4 5 6 7. Dibuka batuknya ku. Bayang. Ceramah makanan ku. Gaplean ke. Bakal mancing rada miring mancing. Anak carai nganggo sarung bae, nganggo sarung beli takon kiai, masa bisa ha? Betul. Makanya kuat kula mah dijejak kayak apa ga sarungku, masa melorot dah. Tapi wong beli bisa belajar, beli pernah belajar dan ada di santri aja sembarangan. Anak calon anggota dewan. Jara rabine Kang bakal pengen kepilih. Maning gage melu sembayang. Beli bisa sarungan. Melayu ning masjid begitu komat melayu ning masjid nganggo kaos oblong cap semen 3 roda. Nganggo sarung serimpet kelalen beli sempakan. Manjing jero masjid ning Arab sembayang isin akeh ulama kiai. Mundur sembayangnya ning harapan bocah cilik. Imam takbir melu takbir, imam ruku melu tuku, imam sujud melu sujud. Rakaat pertama sarungnya melorot, Bu. Digubet wis kaya sebetis wis. Rakaat nomor loro, Masya Allah sarungnya wis kaya rok mini. Rakaat terakhir sujud ning harapan bocah cilik. Sarungnya wis kaya rok mini. Beli nganggo jeroan jare bocah cilik kan bakal sembahyang kadang-kadang bari gelelengan ya. Jare bocah cilik idih. Bapak anggota dewan nya sembahyang gawa-gawa salak. Pantas ya Nabi Musa kalau saya diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah, pantas. Karena kerjaan saya cuma nabung dosa dan maksiat. Wah. Tapi untungnya ya Nabi Musa, ketika malaikat Israel menjemput ruh saya, Masya Allah, Bu, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Koreng ngomong mah lagi urip setia Kang, sehidup semati angger bewong wadon lakine mati setia ini paling ngadep tekan kuburan, bari ngedek-ngedek kuburannya bari ngomong sing betah ya Kang. Wong lanang ngomongnya setia rabine mati menang sing diucek tangan-tangan deki wedeng lirik siapa gantine ya rabine durung mati be pada luru ganti. Sampai buktinya kayak wong wadon pada kecewa. Kapan kula bisa nemu bahagia, ngerasakan ketulusan cinta, nembe pertama ngenali cinta malah olie lara. Aye. Mungkin karena kula terlalu sayang, beli mikir yen anane penyesalan, manis madu puas. Sallallahu Nabi Muhammad. Ketika malaikat Israel menjemput ruh saya, untungnya ya Nabi Musa, kula ninggalakan wong wadon sing lagi meteng tua. Sedang hamil tua, untungnya ya Nabi Musa, istri saya bergaul dengan orang-orang soleh. Amin. Untungnya ya Nabi Musa, istri saya menjadi wanita solehah. Istri saya berkumpul dengan muslimat NU. Istri saya berkumpul dengan majlis-majlis ilmu. Begitu kula meninggal dunia, istri saya melahirkan. Untungnya ya Nabi Musa mboke pinter. Sing bisa didik anak iku mboke ta bapane. Bapak-bapak kan cuma nitip baik.
Niti perong on metune 4 kilo. Maka bawang lanang iku ibarat bibit. Sehebat apa bibite, wong wadon iku cetakane. Sehebat apapun bibite, cetakane menyon. Bah! Menyon kabeh. Barang kasih lempeng cetakane. Maka madrasatul ula, seorang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Untungnya ya Nabi Musa, emboke pinter solehah. Begitu lahir anak kula dididik dengan pendidikan agama ya Nabi Musa. Anak kula diajarkan tentang ilmu agama, anak kula digawa ke masjid, anak kula dibawa ke musola. Besar anak saya masuk ke dalam pondok pesantren ya Nabi Musa. Begitu keluar dari pesantren, anak kula menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh kelingan ning uang tuane, takoning boke, mak ari kuburan bapak ning digolati kuburan bapane, ngunjung berziarah kubur, dibersihi kuburan wong tuane. Anak yang soleh maca tahlil la ilaha. Sapa wong sing maca la ilaha illallah ning harapan kuburan, jare Kanjeng Nabi afdhalud doa doaul arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Sebaik-baiknya doa adalah doa ketika di padang Arafah, dan sebaik-baiknya ucapan aku dan para nabi sebelum aku, dari sejak zaman Nabi Adam, para nabi-nabi sebelum aku, itu ucapannya kalimat la ilaha. Sapa wong sing maca la ilaha illallah sepisan bae, maka langit Allah terbelah. Allah akan menatap dan memandang orang yang membaca la ilaha illallah dengan pandangan cinta dan kasih sayang Allah. Siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta kasih sayang Allah, maka jasadnya diharamkan oleh Allah disentuh api neraka. Amin. Anak yang soleh baca la ilaha illallah, anak yang soleh baca tahlil, anak yang soleh baca yasin, anak yang soleh baca tabarak. Pragat maca tahlil, maca yasin, anak yang soleh angkat tangan, mengangkat wajahnya ke atas langit sambil menangis minta kepada Allah, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak yang soleh dongan jaluk maring Allah, bari nangis iki bocah ngomong Rabbighfirli dzunubi, ya Allah ampuni dosaku ya Allah dan dosa orang tua kami ya Allah. Melasana bapak kula, ampuni bapak kula di dalam kuburan iki ya Rabb. Kalau ayah saya ketika hidup tukang nabung dosa dan maksiat, tutupi kesalahannya ya Rabb. Kalau ayah saya tukang bikin dosa ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Rabb, tutupi aib-aibnya ya Rabb. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kasihanilah wong tua bapak kula iki ya Rabb. Ning jero kuburan melasana ya Allah, ampura dosane, maafkan kesalahannya. Kasihanilah orang tua kami di dalam kuburan ini ya Rabb, sebagaimana orang tua kami mengasihani kami ketika kami kecil. Doa yang diajarkan oleh ayah saya kepada saya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ya Allah, an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, engkau telah memberikan nikmat-nikmat kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada orang-orang tua kami ya Allah, orang-orang tua kami yang soleh, ridhoi mereka ya Rabb. Doanya anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Aras Allah berguncang. Allah perintah kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia, angkat siksa wong tuane, angkat siksa wong tuane, angkat dosa wong tuane, ganti dengan kenikmatan-kenikmatan kubur berkat doa anak yang soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kami haturkan. Alhamdulillah, akhirnya acara demi acara telah kita lewati bersama, dan pada akhirnya
yaitu acara penutup dan doa. Sebelum itu, jika ada kesalahan baik awal maupun akhir, saya sebagai MC mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Untuk doa kepada beliau Kiai Haji Syafruddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa latuf bina wal muslimin waqfina wa iyyahum mimma saybid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.